Ninasemea kwa sababu ya kitabu kizuri Kumbukumbu la Torati ama Deuteronome chapitre 28 verset 1 jusqu'à 6. Kuko misemo ile tutachuguamo na tuitumikie muhimu wake yankuya na utaweza maisha. Ulishapigana vita, ulishagombana, ulishalomba na ulisema kila kitu. Mungu alishakukupa. Na Mungu alishakiweka ndani ya mikono yako, na Mungu alishakuonyesha njia ya Kana, na Mungu alishakufikisha karibu na Kana. Kwa sababu hapa Kumbukumbu la Torati ilikuwa deja balishatoka mu Misri, balishatembea kabisa biko mjangwa na balishakuwa karibu baingie sasa mkana. Musa sasa alikuwa pale eko naenda kumwelekeza Yoshua na kubafundisha kwa jambo la mwisho ili achane nabo kabisa na mwache Yoshua afanye kazi. 28 alisema nini? Sura yake ya kwanza pale anasema hivi. Sura yake ya 8 mstari wake wa kwanza anasema hivi. Na itakuwa kama ukisikiliza kwa bidii sauti ya Bwana Mungu wako. Naweka pale virgil. Maandiko nasema itakuwa kama ukisikiliza sauti ya Bwana Mungu wako. Kule uko naenda na mule uko naenda kuingia. Ukisikiliza tu. Maandiko nasema usiende kuume wala usiende kushoto wala usirudie nyuma, lakini uende mbele. Sikia sauti ya Mungu wako. Wakati ulikuwa na muomba, ulikuwa na msikia. Mungu wangu alikuwa anasema nini? Na ananifundisha nini? Ananielekeza nini? Wakati uko nenda kutambuka, weka masikio yako umsikilize tu. Juu ya nini umsikilize? Kwa sababu ukimsikiliza atajua wapi pale utaanguka ili akusimamishe, wapi pale utashindwa ili akurudishe munjia. Lakini kama haumsikilize, utafanya kitu kisichokuwa cho. Maandiko nasema nabii kijana alitumwa, nenda kapeleke habari, lakini usile chakula. Wakati aliambiwa na Mungu, lakini wakati alienda akusikiliza. Kuna wengi wanaoshindwa kusikiliza sauti ya Mungu kwa sababu ya misemo mingine inayosema sisi ndio tulitanguliaka, sisi ndio tunamjua Mungu, sisi ndio kwa Mungu hakuna experience, hainako. Kwa Mungu hakuna mimi najua sana, hakuna. Kwa Mungu hakuna mimi ndio wa zamani sana, abinako. Mimi naweza kuwa na ubiria, lakini naweza tena kuwa nafundishiwa na mtu anaanza kufunda leo Biblia. Anaanza kufundisha na anakuambia maneno, akigusiwa na roho ya Mungu pale pale. Na maneno inabadilika. Ndio kwa maana maandiko nasema Mungu, Yesu akaanza kumwambia, Mungu alificha hekima na akili kwa bazee, lakini akafunulia biana. Ndio kwa maana leo unaona biana biko na waka sana. Bazee biko na baketu wanaangalia, sinjo tuliwaka mambo Mungu. Sinjo tuliwaka bafarisayo bali bakia beko tumwe kalu basheka bakia tuna kiekalu. Kumbe Mungu alishaenda na biana. Kulo konenda ili uweze sikiliza bila Mungu wako atasema. Usiwe kipofu wala bubu. Maandiko nasema vina macho havioni, wana masikio lakini hawasikii. Kama wewe hauendi kufanikiwa mwile mwaka, utafika mwile mwaka wanaanza kuamrie, hii mwaka ni mwaka ambayo masakrifisi itakuwa mingi, ni mwaka ambayo watu watakufua sana. Itika ndio, lakini nitasikiliza sauti ya Bwana wangu. Akiniambia vunja na vunja, akiniambia pomona na pomona, akiniambia jenga na jenga. Kwa sababu Bwana ukimsikiliza hata kutimizia kile uko unatafuta. Tunashindwa kuendelea kwa sababu hatuna bahati wa kusikiliza. Maandiko nasema kama Eva alianguka, ilitokana ni kufanya nini? Kusikia. Akaanguka, alisikia. Itunda siku yote alikuwa anaiona, hatutasema kwa kuona, alikuwa anaiona siku yote na alikuwa anaisogelea siku yote. Lakini ile siku wakati aliposikia tu, vile walikuambia ni kweli, lakini anajua sema mtakuwa naye pamoja Mungu. Macho yenu itafunguka, mtajua ukweli. Basi na wewe unasema mimi kweli nitajua, nitakuwa sawa Mungu. Halikufa.
Angalia mwenendo yako, usikufe kama nabii aliyetumwa akafia munjia. Ndio kwa maana uwe wa upekee, kuomba kwako kuwe kwa upekee, kumlilia Mungu kuwe kwa upekee, kumtafuta Mungu kuwe kwa upekee, kila kitu kiwe cha upekee mundani ya maisha yako. Hata uko pa grupu kunaomba, sauti yako iwe nasikilika kwamba ulimsikia Bwana Mungu wako. Bwana Mungu wako anasema nini? Anasema hivi, ombeni bila kuchoka. Lakini mtu akikwambia mnaomba sana, mna nani, mnapitisha, mwambie huyu anapaswa kuwa shetani huyu. Sikia kile Mungu anasema, utaendelea. Naendelea, maandiko nasema mzuri. Anasema hivi, Bwana Mungu wa, usikiliza kile Bwana Mungu wako tena anaongeza kuangalia kufanya maagizo yake yote ambayo nitakuagiza leo. Ambayo nitakuagiza leo, sio kesho. Leo. Kule uko naenda, hautaenda na maagizo ile utaenda kuagizwa kule. Utagizwa kile uliagizwa hapa. Tuwe naelewa. Kuko vitu vingine ulibionaka mu miaka ilipita juu ubiishi leo, lakini ulibipomona kwa sababu unasikia misemo ya leo ya kuishi kesho yake. Ndio ile wewe unavala na unatupa vile, unashangaa unaanguka. Balianza kwenda Mkanani, mambo waliifunza pale, bende nayo Mkanani. Mambo walimtambua Mungu pale, banenda naye. Wewe uko naenda unamwacha nyuma. Wewe uko naenda unaacha maneno, hautaendelea na hautafanikiwa. Kuko kitu leo. Maandiko tunaweza kusema dunia nasema ulimwengu wenyewe au mifundishi kitu. Asema mtoto bana mfundishaka pa kwenda. Bana mfundisha pa kurudia. Ulishafanya sheki. Tuko nasema na wewe pale unaenda kuingia mwaka mpya. Tunapenda mafeti iongezeke kwa ya mingi. Tusikie mama hapa sema no, huko kulikuwa feti fulani mimi nafanya kwa sababu Mungu alinijibia vitu vya vile. Hapana, tusikie ukasema huku anatoka mama biendi, huku mama bikamati, huku papa bikamati. No, wakati mwingine kama tunaangalia abikamati kwako, tutaanza kukufuatilia. Mama, eske kweli uliomba tu mzuri? Na njoo kwa maana watumishi wanafikia watu wa moyo wanaanza mama wanapaswa kutoka Nzambi kwa sababu tuliomba sana, lakini Mungu anashindwa kutenda. Na baraka tulileta iko kunyoroka kabisa. Nijua nini? Banaona maagizo yote na banatabiria vitu kabisa, lakini kufika habitendeki. Shida ni nini? Kusikiliza na haukubifanya. Leo mwaka mzima unajua kile Mungu alikulaka. Wende Mungu atakutimizia. Jua nini Bwana alisema vile? Bwana Mungu wako atakuweka juu kuliko mataifa yote ya dunia. Uko chini ya mataifa yote ya dunia na uko chini ya bulozi bwa kwenu. Uko chini ya utawala bwa kwenu. Uko chini ya manjina ya kwenu. Uko chini ya butumwa ya kitu kyote kwa sababu hausikilizi sauti ya Bwana na hautimizi. Ndio vile vitu haufanyi. Mtoto wa Mungu hata mkazi akiingia anapaswa kuwa nani? Kichwa. Anapaswa kuwa mkia. Hata kama haina wewe mwenye kuongoza, lakini bakifia hata kutuma tu vitu vile vile wanasema huyo hapana. Wewe uko na ile heshima. Uko na ile dimension. Lakini kama ile dimension iko na kushinda, ndio kwa maana maandiko ilisema nitaruhusu baraka imifate mbio nyuma yenu. Lakini leo sisi ndio tuko nafuata baraka. Ukianza kufuata baraka ni alama ya laana. Haina baraka tena. Ni laana. Baraka inabidi itufate. Matendo na kazi uliyofanya, baraka ikufate. Ikusindikize. Uko naenda, baraka yo yenyewe inajikuia pale huko. Hiyo ni baraka msingi. Uwe juu ya taifa, uwe juu ya vitu vibaya, uwe juu ya misemo mubaya. Ilianza kuenda tu kanyange useme hii mwaka nitakanyanga na nitatembea juu ya buloji wa kweli.
tatembea juu ya butasa wa kwetu, tatembea juu ya buselibateri wa kwetu, tatembea juu ya kitu kyote kia kwetu kile kinatesa, magonjwa ya miaka ya kupiana, takuwa juu. Ni juu ya nini? Ye mwenyewe anasema wa majesi, huko tuko naenda, yako anapenda kutimiza. Naongeza hadi anasema nini? Na baraka hizi zote zitakufikia na kukupata, zitakufikia na kukupata. Tusikie Kiswahili, zitakufikia na kukupata kama utasikiliza sauti ya Bwana Mungu wako. Zitakufikia na kukupata. Hapana weye wende uzifikie na kwenda wende uzipate. Yo baraka ikufikie na ikupate. Nafananishaka siku yote baraka na mambo ya Mungu sisi kama wanawake, kwa sababu sisi banatuita ni babibi harusi. Mwanamke anadipendaka tu lwake, anajiweka pale, lakini mwanaume atamfuata. Yeye atafuata mwanaume. Akianza kufuata mwanaume watamuita kahaba. Ule ni ndumba, ule anafuata tu wanaume. Yako na bongelesha tu, watasema ule ni ndumba. Lakini yeye atakuwa tu pale mwenye kuikala, yako na chunga. Atajikuia. Anasema na Baba wako mbingu, wewe ndio uliniumba na wewe ulisema ni vema mtu hawezi kuishi peke yake. So fanya majabu yako. Tuna tu tipi kuna zunguruka, anasema pana. Mbavu yangu ile pale. Anarudia. Njoo baraka yetu sisi. Njoo vile gisi iko si watoto ya Mungu. Inapendeza isogee, ikaribie, tuishi na tuipokee. Bwana atubariki tena. Maandiko naongeza. Uzao wa tumbo lako utabarikiwa, na uzao wa nchi yako, na uzao wa nyuma yako benjugu bako, mazidio ya ngombe zako na wadogo wa kondoo zako. Kitunga chako kitabarikiwa na chombo chako cha kukanda unga. Vile vitu vyote anasema vitabariki, uzao wako utabarikiwa. Daudi alisema, tangu nilikuwa kijana na vile nazeka, sikuona mtoto wa mwenye haki kwenda kuomba mkate, kuwa wa kuombaomba, kwa sababu mwenye haki anatayarishia mali benjigu bake, manake batoto ya batoto yake anabatayarishia. Tuwe watu wa kufanya jambo Bwana analotaka, ili tuwe juu. Kama buloji bunakuya, bunafika, bunazembea, bunakupima, bunaanguka. Bunatengesha, bunaanguka. Bunasema, bunavunjika. Pale tutabarikiwa na tutaendelea kwa sababu tuko juu. Kama uko chini ni vigumu. 6 alisema nini? Utabarikiwa wakati unapoingia na utabarikiwa wakati unapotoka. Wakati uko unaingia mwili mwaka utabarikiwa, na wakati uko unatoka mwili mwaka utabarikiwa. Hii baraka ilitoka wapi? Ilitoka kwa baba yetu Abraham. Nitabariki kwenda kwako na nitabariki kurudia kwako. Wewe uliingia mwaka uko nalia, na unaanza kutoka mwaka uko unalia. Uliingia mwaka na magonjwa, unaanza kutoka na magonjwa. Uliingia mwaka na vita, na unaanza kutoka na vita. Non, ce n'est pas normal. Cette fois-ci, sikia yako kile Bwana anasema juu yako. Vitu vitabadilika na utaishi vitu vikubwa. Hata kitunga chako cha kudhania mule mwakweka bunga kibarikiweko. Amen. Najua watu wengine hawaelewaki kitunga cha kuweka bunga. Kwa Afrika tunakuwa na masaki, ndio tunapata bunga kwa kulia. Bunga ni kama mtungi, ndio mnakuwa bunga. Lakini nakumbuka nabii akasema, wewe kwako kunyumba kuna nini? Mimi niko tunatuma mafuta kidogo, kamata mitungi weka pale, weka mwele mafuta. Iliongezeka. Alibarikiwa vile vitu. Tunatoka kule. Mujane wa Sarepta hawakubariki chochote, bali bariki tu kitunga cha bunga cha chakula kilikuwa pale, hakikuisha.
Njala yote kunapita yeye pale eko serious. Utamwona hapa eko serie kuna zunguluka. Alibarikiwa. Kile kitunga kilibarikiwa. Sasa sisi kitunga kyetu siku yote uko kubulaya, lakini kitunga kyako kiko saki kwa Afrika. Bunga bukweneana pa kupika, unafia ulombe kwa mama, unafia ulombe kwa shangazi, unafia ufanye huku. No, ce n'est pas possible. Ile alama ni alama mbaya. Ni alama mbaya. Haiko mapendo hapana. Ni alama mbaya. Kitunga kyako kinapaswa njoo kiko na pana. Hapana kitunga kyako wewe njoo kya kulomba. No. Kibarikiwe. Kibarikiwe kitunga kyako. Ngombe yako ibarikiwe, mifugo yako, manake kile uko unafanya, finance yako, kila kitu kibarikiwe. Tusiseme buloji unapita. Tusiseme bubaya unapita. Ndio unafanisha juu. No. Juu batu weko nabarikiwa. Njoo bilikwenda binarudia batu weko naendelea. Kwenye njoo kumabukavu makivu batu weko napita mbio siku yote. Batu wanakimbia siku yote, lakini batu weko natajirika. Batu weko nainuliwa. Batu weko nafanya vitu vikubwa. Paka kule kwenye masasi unalia siku yote. Sasa wewe pale kwenye uko na masasi haina hapo. Soko tu vita, hapana kintu siku yote. No. Sikiliza sauti ya Bwana. Bwana atakwambia kia kufanya, atakupeleka pa kusema ukanyange, na atakufikisha kwenye njia yako. Kwa sababu yeye ni Bwana. Ukikuwa unamsikiliza, hatakupeleka tu. Kwa sababu yeye ni Bwana. Anasema, najua kondoo zangu, na kondoo zangu wananijua mimi. Wanasikia sauti yangu. Kama mwizi anakuya kuzizi kule, batamjua tu huyu ni mwizi. Sikia sauti ya Mungu wako. Kitu kia kwanza, sikiliza na kufanya. Atakuinua juu ya mataifa yote. Kama leo mko naita watu wengine ni balozi, ni bachawi, ni banini, no. Balisha inuliwa kwa mataifa yote, wanasikilika, wanajulikana. Kwa sababu ni wa Kristo, mkongo kusikiliza. Mkongo wanaanza kutafuta watu wa kwenda kuvote, watu wazima, ba pastera, tukusikia pastera na pastera. Sasa mimi ni kwa president tukumusikia. Lakini sasa utakuta mtu mnaanza makelele, Kisekedi ni mtu mbaya wapi? Wewe mzuri ya kwenda kupostile. Shungeenda kupostile kwanza tunakuona. Tusianze kutaka kudiabolize watu, kuonesha mtu ni mbaya, no. Na Mungu atakufikisha mwatu wa mule mnastahili ukisikiliza tu. Kwa kila kitu yote ni zambi. Kila kitu yote ni kudiabolize. Kila kitu yote mtu aombe kwa nguvu, huyu naye anapita, iko sana bulozi. Mtu ahubiri sana, no. Iko sana bulozi. Mtu aimbe sana, iko sana bulozi. Sasa wewe, turudie sasa kwa kimwili. Mtu alime sana ni bulozi. Mtu akwenda bahati ya kupata makazi ni bulozi. Mtu akwenda akili kwa masomo ni bulozi. Sasa wewe, relema Mungu wako anasemaka nini? Na Mungu wako atakubarikia kama nini? Tunakuuliza. Tunakuuliza. Benzako kwanza ni kubulaya banalalaka kwa tamsima. Beko namlilia Mungu, tumbo chini. Lakini wewe siku yote baridi, maungu kuuma, mimi nikilala nyuma, njoo watasema. Sasa wewe tafuta usikie kile Mungu yuko nasema ili ubarikiwe na uendelee. Hapana kufuata kile watu watasema, kile Mungu atasema. Na Mungu utamsikia wakati wako na ubira. Huyu anasema njoo yeye ananiambia. Tena Mungu akikwambia vitu vingine vinaumaka, unabisikia tu vinakwaza. Sasa hapa ni yeye. Maandiko yanasema kama unasoma Waebrania chapitre 12, ukisoma kuanzia 5 au 6 pale, utasikia fasi anasema mtoto yangu usisabu. Ile neno inasema Mungu anapiga wale anapenda. Kwa sababu mko watoto mnapendeza mukaripiwe, mupikwe na mnyoloshwe. Wakati mwingine kama Mungu anakuwa mkunyorosha, itika kunyoroshwa. Kwa sababu ng'ombe anapigwa hapa kwenda kula. Mbuzi anapigwa hapa kwenda kula. Kondoo anapigwa hapa kwenda kula. Aishafika pa kula tena pendi kutoka hapo. Juu nini? Ni juu. Bali mforce akafika hapo, na mwenye alimforce ndio anajua njia yake. Sikia, bikue nguvu, bikue teketeke, bikue njia yoyote, sikiliza sauti ya Mungu. Usitetemeke, basi kuterorize, basi kuonee, basi kusemeseme sana. Sikia kile Mungu anasema. Bwana tubariki tena.
Nilikwambia unasema kwa tu amen ni jina ya Mungu. Kama ushazoea wewe asema kusema amen, sema amen ni jina ya Mungu. Ukisema amen ni jina ya Mungu. Amen. Tunakuyuaka wewe unayuaka paka kutema jina ya watu wengine, unajua paka kutema matusi. Matusi ni baraka ya kuyebana barikia kana kama naanza kubariki, banaanza kupika matusi. Ndio vile banakuwaka. Banafungula kitabu kinene kia matusi, si tu una Biblia. Boni kitabu kinene kia matusi banaanza kutundika hayo. Ndio baraka yao. Sasa wewe anza kusema kwa vitu vizuri. Hii mwaka napenda mtu mmoja kuanzia Janvier mpaka Desemba, mkinya msitoke matusi, mkinya msitoke laana, mkinya msitoke vitu vibaya. Hata wanapokosea, bisitoke mkinywa kwa sababu wewe ni mtoto wa Mungu. Wewe fanya tu biwe vizuri yote. Bikikuwa nguvu, ubifanye biwe teketeke. Matension ingine hapa tuko nenda, mimi tension inapita. Tension inapita juu wewe mwenyewe au kusikia sauti ya Mungu. Wakati mwingine Mungu ashakwambia nitakujibia mama, nitakujibia baba, lakini wewe unapandisha tu tension. Tulia tu, vumilia tu. Mungu anasema na Mungu anajibu. Bwana atatubariki na atatufanikisha. Kama tunasoma mstari wake wa 13 alisema nini? Na Bwana atakufanya kuwa kichwa wala si mkia, na utakuwa juu tu. Ile anasema mzuri, kitabu inakuwa vizuri sana. Wala hautakuwa chini kama utasikiliza. Ndio peko mambo hapo. Maagizo ya Bwana Mungu wako ambayo nitakuagiza leo, hapana kesho, leo, kuyangalia na kuyafanya. Anarudilia tu vitu viwili. Kuyasikiliza, kuyangalia na kuyafanya. Bandugu yangu, tuyasikilize, tuyangalie na kuyafanya. Ili tusichelewe baraka. Ili tusianguke katika mtego. Ili tusivunjike na tusikufe, kwa sababu sisi ni watoto ya Mungu. Sisi ni taifa ya Mungu aliye hai. Lakini tunajiachilia na tunajipoteza na kujua kwetu na mambo yetu na misingi yetu. Ndio kwa maana mimi nasemaka sitakufa, nitaishi na nitaendelea kutangaza na kushuhudia ukubwa wa Mungu. Hata kama mtu mubaya atapanga ubaya wake, sina naye mambo. Yeye apange tu, yeye afunge tu, mchawi yeye afunge tu, yeye atengeneze tu, kwa sababu imeandikwa watu wabaya, bachawi, asema badui yenu batakuwa bikanyakio byenu pakupandia. We ile soko na chambula, mimi niko napanda. Uko na zarau, mimi niko napanda. Njo kwa maana aupandaki, kwa sababu unapanaka baraka yako, unampatia adui yako. Uko na mzarau adui yako. Kama mtu alikubebea Bwana, usimuchambule. Ukikuwa na mzarau na kumchambula, uko na muongezea baraka. Ile ni siri unapaswa kujua. Mwacha bebe. Maandiko ilisema hivi, kama uko na kitu mikono, usiruhusu bakinyanganye. Lakini kama ulishanyanganya, usitake bakurudishie. Lakini si watoto ya Mungu hatutambuaki hiyo mambo. Uko na kitu mikono, kitangazie sana, kiombe sana. Kikishaenda, mwambie Mungu fanye mapenzi yako, kwa sababu kilishatoka mikono. Neno la Bwana linatupelekaka pafasi panastahili. Linatuingizaka pafasi panastahili na kutuikalisha pa nafasi yetu. Ataba katale, ataba itike, lakini batainamisha vichwa na watasema, Yusufu, kweli tunastahili kuinama mbele yako. Hata baba likatala, hata baba alifia kubisha, hata bandugu wake walifia kubisha, wanauzisha. Kuko bengine mko na bauzisha, muna bachambula. Kuko bengine mko na bazarau, lakini zarau mko na tuma, njoo iko na bapandisha tena. Na iko na bongeza tena mu vizazi vyenu. Njoo kwa maana mnajikuta wewe ulikuwa mkubwa, uko wa chini, kwa sababu ulikuwa na zarau ule mdogo wenu wa mwisho sana. Mnajikuta na kwa juu. Leo ni siku ya kujifunza. Wakati unaenda kutambuka, Bwana Mungu wako ni Mungu ambaye anakuja kwako ili akubariki na akuwezeshe, akufanikishe
na kufikishe jambo pa ile fasi unapotaka na pa ile fasi unapostahili kuishi. Mungu atakubariki. Narudilia tena, Mungu atakubariki na atakuwezesha, na alishatuma baraka, wewe wende tu, kwa sababu 6 ilisema nitabariki kuingia kwako na nitabariki kutoka kwako. Mwaka yako yuko naingia, iko kubarikiwa. Kama hata vita inasimama, usistuke mama yangu, usistuke dada yangu, usistuke. Wewe vita inakuya munyumba, ndoa inatenga, wewe usistuke. Shetani kama unamtupia kwa akili sana, na naona kusema unamtupia kwa sana akili pale anakuchezea, basi ananyanyua kama bawa na anaanza kutengesha, nasema mimi ni wa nguvu. Lakini kama anaanza kutengesha mnyumba, fanya sambla sawa, muone na unafanya sambla, unamwangalia tu kwa jina la Yesu, ndani tu uko na mbandika ndani tu, utamwona tu yeye mwenyewe anasema mimi naacha. Alimwangalia Job alikuwa anampiga shetani. Job alikuwa kimya, watu wanakuwa wanamfuata tu, mwisho aliachilia. Sasa wewe achilia yake unampaka nguvu, kwa sababu wewe unapenda kupigana naye live mkimwili. Acha Bwana apigane na shetani. Ndio kwa maana Yesu akamwambia Petro, wewe shetani pita nyuma yangu. Petro akaanza, haiwezekani Bwana. Asema shetani pita nyuma yangu. Wewe unataanza kupigana vya ajabu. Twende nyuma yangu wewe. Mwambie wote atapenda kusimama mbele yako ili kulipiza kisasi ya maneno mabaya bali kutendea. Mwambie shetani pita nyuma yangu. Kuanzia leo tosha vengeance muonani mwakili yako ya kusema mimi nitalipiza kisasi. Tosha ya kusema mimi batafanyage vitosha. Mandeni nyingine hurumia tu. Mtu aliyokopaka na mwangalia tu, sasa huyu tuna Diana hakuna hata kitu kisima. Mwachie. Vitu vingine ubiangalie tu. Sasa hivi vitu ni vitu vyenyewe automatiki. Wakati mwingine tunajiingizaka na kujifofile vitu vyenyewe yani. Mtakokotana na mtu hakuna hata pale pa kwenda. Angalia kumsalaba, nyoka wa shaba eko. Nyoka wa shaba kama eko kumsalaba, ni kwa sababu ya vile vitu abiendeki ndani ya mili yetu, abiendeki kwa maisha yetu, bitengamane, biendelee. Tumwangalie. Tusome kwa Psalm 23. Napenda sana Zaburi 23. Anasema nini? Psalm chapitre 23. Ananifurahisha sana huo mtu huyu. Psalm chapitre 23 nitamsoma sura yake ya 5. Zaburi chapitre 23 verset 5 à 6 anasema hivi: unanitengenezea meza mbele ya adui zangu. Ndio namwambia Mungu, unanitengenezea meza mbele ya adui zangu. Umenipaka mafuta kichwani, kikombe changu kinafurika. Unanitengenezea meza mbele ya adui zangu. Ndio kwa maana usiwe na wasiwasi. Mfilistini alikuwa hapo, lakini Israeli alikuwa anakula. Bamori walikuwa hapo, Israeli alikuwa anakula. Najua alijulikana sana Israeli. Sasa wewe unapenda kujulikana pale hapana vita. Acha vita ikuye, lakini baraka yako iko hapo. Vita ikiwa kabambi sana, ikiwa munene sana, ujue na baraka yako ni munene. Kwa tunasikiliza kile Bwana anataka kunaisha. Utaishi na kupokea kile unapenda. Meza itawekwa mbele, adui yako na kupika. Maandiko yananifurahisha sana. Nehemia akasema, nilikuwa najenga hekalu ya Bwana, mpanga kiunoni mwangu, mkuki mkononi mwangu. Huku hekalu tuko najenga. Na hekalu lilimalizwa. Sasa we maisha yako unashindwa kuijenga, nasema vita inazidi. Hapana, iko vita inazidi. Ni au kusikiliza maneno ya Bwana na au kuyatimiza. Neno la Bwana haliko pale tulisome tu. Haliko pale tulisikie tu.
Unamsikia mtu tulianza makelele we kuanzia mwanzo wa mwaka mpaka leo makelele, tunashanje matem, tunaenda huku maseminari, tunaenda tunakulia na kukulia, na hakuna tunaongezeka kwa kutumia matunda, lakini ndani ya kitu ce n'est pas sérieux. C'est le spirituel qui engendre le physique. Le spirituel qui engendre le physique. Bya kiroho ndio binazala bya kimwili. Kama tunaenda kuseminari, tuye tulisha koma lako, tuye tulisha jengwa kwa kitu kimoya. Kama hii maombi tulifanya hapa, tuwe tushalokota mu kitu kimoya, tuwe kuna kitu kimoya tushasimamia. Sema mimi pa hiki kitu kabisa, mimi nitabarikiwa, mimi nitaonewa. Sisi tulikuwa nafanya kwa wetu wakati seminari inawekwa, mimi nakamata makuta yangu nasema hii seminari yote ni yangu. Nakamata kama nika 1000 francs, mimi naweka hapo. Nije asema seminari yote ni yangu. Ama kapapia mimi naandika. Mimi narekipere baraka yote. Lakini walikuwa wananiangalia sana ni mzaa. Walikuwa wanajua sana ni mchezo. Leo wengine wanasema nini ulikuwa na haki. Na uko mtu wa heri. Na njoo kwa maana mtu mwingine pa kwenda kunyang'anya baraka, sisi tulianza kubeba na kunyang'anya biko vigumu sana, kwa sababu tulienda kugusa, tulienda kukamata. Wakati seminari unaisikia uipokee. Kwa sababu gani? Tunamtafutaga Mungu na tunakuwa pamoja naye kwa sababu yeye ni mlinzi na ni mwenye uwezo kwa kila kitu. Tusimtafute tu wakati magumu inakuya, lakini wakati magumu inakuya tumukumbushe maneno yake na misemo yake juu yetu. Yeye ana mtu juu atudanganye, ana mtu juu aseme uongo. Hapana, mimi no. Kila alishasema hii mwaka kuingia kwake uko na barikiwa, na kutoka kwake uko na barikiwa. Hautalala njala mwi mwaka, wei hautakuwa mtu wa kulomba mwi mwaka. Hii mwaka hautakuwa mtu wa kujiuliza talipa je lasku, tafanya je hivi vitu. Hii mwaka hii mwaka utaanza faka kama unalala huko kimya. Hapana, kama unalala huko unajiuliza ile ndeni vitakuwaje, hii mambo itatembelea wapi. No, hii mwaka utakuwa unalala. Hata kama unasikia sa bombe huko anatapika, huko serie kabisa, huko ni kabisa, huko mkifua cha Abraham. Hauna wasiwasi yoyote na hauna boka wowote, kwa sababu wewe ni mtu aliyebarikiwa. Maneno ya vitabu hivi navyo soma leo ikubariki, ibadilishe maisha yako. Ni kwa jina la Yesu, amen.